U današnjem video radu detaljnije analiziramo terensko vozilo Zastava NTV u specijalnoj verziji koja je namenjena za korišćenje u jedinicama vojne policije Vojske Srbije. Ona je premijerno prikazana na završenom vojnom prikazu Grani 2023 na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici. Ova specijalna verzija novog domaćeg terenskog vozila zamenit će preko 50 BOV M86 u verziji VP, koje do danas koristi vojna policija Vojske Srbije još iz doba JNA. Inače, ovu specijalnu verziju odlikuju dodatno ojačanje karoserije u vidu dodatnog prednjeg branika na koji se može montirati rešetka u slučaju potrebe kontrole većeg broja ljudi ispred vozila, dodatnih čeličnih mreža na prozorima vozila, dodatnih pragova vozila na kojima mogu da stoje pripadnici vojne policije i rukohvati za koju mogu da se drže kada stoje na pragovima vozila, napred ugrađeno vitlo, pozadi dodatno montirana 2 stepenika za brži izlaz ili ulaz iz krcnog odeljenja itd. Zastava NTV, odnosno novo terensko vozilo, je lako vojno neborbeno terensko vozilo pogona na sve točkove 4x4, koje je namenjeno za prevoz ljudstva, transport oruđa i materijala, ukupne mase do 1,4 tone, kao i vuče oruđa i priključenih sredstava mase do 1,7 tona. Razvili su ga zajednički preduzeće Zastava Tervo iz Kragujevca i Vojno-tehnički institut iz Beograda. Razvoj terenskog vozila Zastava NTV 4x4 započeo je kako bi se u Vojsci Srbije zamenila čitava flota zastarelih vozila, kao što su Pinzgauer, koji su nabavljeni za potrebe JNA u periodu od 1975. do 1985. godine. Nova vojna vozila su prvi put predstavljena široj javnosti na Međunarodnom sajmu naoružanja i opreme Partner 2019. u Beogradu. U odnosu na prethodnu seriju prototipa, izvršen je redizajn prednjeg dela, ugrađen je jači motor, automatski menjač, veći pneumatici i nezavisno vešanje. Zastava NTV je usvojeno naoružanje Vojske Srbije krajem 2019. godine, a prva nulta serija je završena početkom 2021. godine. Razvijena je u 2 verzije, 1+2 teretni furgon i 1+8 kombi, a u planu je i razvoj sanitetske verzije kao i lako oklopne verzije. Zastava, novo terensko vozilo, odnosno NTV, predstavlja višenamensko funkcionalno vozilo maksimalne nosivosti do 7,5 tona, a korisne do 2,5 tone, koje izuzev motora, menjača i nezavisnog sistema vešanja u potpunosti proizvedeno u fabrici Zastava Tervo. Ugrađen je savremeni američki motor marke Cummins ESF zapremine 3,8 litara, redni, četvorocilindrični, vodom hlađeni, turbo prehranjivani dizel motor sa hladnjakom usisnog vazduha snage 170 konjskih snaga. Ima ugrađeni automatski menjač američke firme Allison kao dvostepeni razvodnik pogona sa hidrodinamičkim pretvaračem obratnog momenta. Sistem nezavisnog oslanjanja vozila pruža optimalne vučno-dinamičke karakteristike pri kretanju na terenu, kao i povećanu udobnost pri kretanju na putevima sa savremenim kolovozom. Dimenzije i masa vozila su takve da pružaju mogućnost ugradnje dodatnog tereta u vozilo u smislu balističke zaštite, turele sa naoružanjem, kao i razne optoelektronske sprave i uređaje. Zastava NTV u specijalnoj verziji je u poređenju sa američkim specijalnim vozilom Bearcat varijante G3 ipak manje svestrano za ispunjenje vojno-policijskih zadataka, ali je zato zahvaljujući jednostrukim točkovima na zadnjoj osovini i gumama većeg prečnika i terenskog profila više prohodno od američkog vozila i samim tim više prilagođeno poljskim uslovima upotrebe. Zastava NTV se za sada ne proizvodi u masovnoj serijskoj proizvodnji, već u manjim partijama po narudžbini, zavisno od finansijske situacije i potreba Vojske Srbije.